श्री श्री महालक्ष्मी नमः। आज आसंतु गुरुवार रे माणबसा लक्ष्मी पुराण शुणिबा। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी जोग जोग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदर महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते महामाई महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं जपठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापाप विनाशनं द्विकालं जपठे नित्यं धन धान्य समान्वितः त्रिकालं जपठे नित्यं महाशत्रु विनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभ। नमस्ते कमला मागो सागर दुल्हणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णुक घरणी नमस्ते कमलालयावती दयावती स्थावर जंगम कीट आदि पालुनीति तोर दया बळे मागो दरिद्र जनर होई अचल चित्त जीर्णई कुबेर तोर द्रोही जने मागो न मिलई जेते अरजिले केभे पेट न पुरई तोहर चरित मन देई जे शुणई किय बा भक्ति भावे सर्वदा गुणई ताहार दरिद्रपण जाए दूर होई सर्वदाता को प्रसन्न हेउ महामाई एणु तो चरणे मागो शेष प्रणाम करुछि पुरा बारे मोर मनस्काम तो चरित किंचिते मु करिबि रचना जगत जननी बारे दिय दिव्य ज्ञान दिने को नारद पराशर मुनि दुई भ्रमी भ्रमी एक ग्रामे प्रवेशिले जाई सेही दिन मार्गशीर मास गुरुवार
पर्व पड़िथिला सर्वपुरवासींकर प्रति घर द्वार गोमୟରେ लिपा होई लक्ष्मी पाद पद्म चिता पड़िथिला तहि नारी माने स्नान सारी पिंधि झिन बास लक्ष्मी पूजारे सर्वे होइछन्ति बस ब्राह्मण ठारू जे चंडाल परिजन्ते लक्ष्मी पूजारे रत अछन्ति समस्ते हुलहुली शब्दरे पूरिछि गगन देखिए उत्सव रीति विधाता नंदन पचारन्ति पराशर मुनि कुदंत कह कह तपीबर किस चरित ब्राह्मण चंडाल आदि समस्त जाति रे करुछन्ति कि उत्सव आनंदमती रे केउ व्रत कि उपास अटे हा नाम करन्ति काहाकु पूजा तार कि नियम एहा शुणे पराशर होई हस हस कहन्ति वचन धीरे शुण विधि शिष्य ए धान माणिका गुरुवार जे अटई लक्ष्मी देवींकर पूजा ए व्रते घटई सबु मास मानंकरे मार्गशीर सार तहिरे पड़ई जेउ जेउ गुरुवार लक्ष्मींकर प्रिय सेहि गुरुवार जान सबुठारु आद्य गुरुवार जे प्रधान एक दिन शुक्ल दशमी गुरुवार पड़िले सुदशा व्रत हुए से दिनर लक्ष्मींकर अति प्रिय अटई से व्रत एहा कही पराशर हेले मौन व्रत ताहांकु पुछिले पुणी ब्रह्मांक कुमार लक्ष्मी व्रत करिथिले मर्ते केउ नर तहिरु से केउ शुभ फल लभिअछि लक्ष्मी द्रोही होई करी के दुख पाइछि एहा सबु मो आगरे कुह तपिसाई शुणिबाकु ताहा चिते श्रद्धा उपजई नारद वचन शुणी पराशर मुनि कहन्ति हरस चित्ते सुमधुर वाणी धन्य हे नारद तुम्भे पवित्र चरित्र लक्ष्मी व्रत कथारे जे होई अछरत कहुअछि पुरातन कथा अछि जाहा होइब आनंद जात शुणिले ताहा एक दिन जगन्नाथ पासे लक्ष्मी थिले करपत्र जोड़िण ताहांकु जणाइले आजी मो बारर व्रत पड़िला गोसाई तुम्भे आज्ञा देले नगर बुली जीवी मुहि गोविंद गोइले लक्ष्मी नगर ही बोलिब दशमी पालना अन्न बेगे रांधि देव प्रभुंक मुखरु माता एमंत शुणिले
ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଯତନେ ପିନ୍ଧିଲେ, ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନ ବସଣି ଖଞ୍ଜିଲେ, ଚୌଷରୀ ରତ୍ନମାଳା କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବାଇଲେ, କରରେ ବାହୁଟି ରମ୍ୟ ବଳୟ କଙ୍କଣ, ସୁନା ସୂତା ମାଣିକ୍ୟ ପଦକ ଆଭରଣ, ବାଜେଣି ନୂପୁର ମାଳା ପୟରେ ଖଞ୍ଜିଲେ, ଏପରି ନାନା ଭୂଷଣେ ସୁବେଶ ହୋଇଲେ, ଯେ ବଣ ମାତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତିନି ପୁର, ଆଭରଣ କେତେ ମାତ୍ର ଦେବୀ ପଟାନ୍ତର, ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ମୁନି ହୋଇ ଏକ ଚିତ୍ତ, ବୃଦ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପକୁ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସାଧୁର ଦୁଆରେ, ସାଧବାଣୀ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ସେହିଠାରେ, ତାକୁ ଦେଖି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ବଚନ, ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନ, ଆଜି ପରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର, ଲିପା ପୋଛା କରି ନାହୁଁ କିମ୍ପା ଘର ଦ୍ୱାର, ସାଧବାଣୀ ଏହା ଶୁଣି ବୋଲଇ ସେ କ୍ଷଣି, କି ରୂପେ ବ୍ରତ ହୁଏ କାହା ପୂଜା ପୁଣି, ବୁଝାଇ ତା ସବୁ କୁହ ହେ ନାନୀ ଗୋସାଇଁ, ଅଇଲେ ମନକୁ ମୋର ବ୍ରତ କରିବଇଁ, ଏହା ଶୁଣି ପଦ୍ମାଳୟା କହନ୍ତି ସଧୀରେ, ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ବିଧିରେ, ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଯେ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର, ସେଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତତ୍ପର, ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ, ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଅଣାଇ ଯତ୍ନେ ବେଗେ, ଧୋଇ ଧାଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବ ବେଗେ, ତାହାକୁ କରିବ ନାନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର, ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ, ତହୁଁ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ହୋଇ ଶୁଚିମନ୍ତ, ଚୌକି ବା ଖଟୁଲି ଯେ ଆଣିବ ତୁରିତ, ତାକୁ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ଦେବନୁ ଆଧାନ, ରଙ୍ଗ କଳା ନହି ହୋଇଥିବ ଶୁକ୍ଳବନ, ତହୁଁ କିଛି ବଢ଼ାଇ ଯେ ସେ ନୂଆ ମାଣରେ, ଧାନ ମାଣ ଯେ ପୁରାଇ ରଖିବ ତାପରେ, ସେ ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ଗୁଆ ତିନି ଗୋଟି, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାହା ଧୋଇ ଥୋଇବଟି, ଶୁକଳ ଧାନର ସିସା ଆଣିବେଣ୍ଟି କରି, ମାଣ ଉପରେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ ବିଚାରି, ଚୂଳ ଆଖୁ ମୂଳା କଦଳୀରେ ସଜାଇବ, ପଟାଦି ରଙ୍ଗ ବସନ ପୁଷ୍ପେ ମଣ୍ଡାଇବ, ତହୁଁ ଆବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିବ, ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସମର୍ପିବ,
ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ତାପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଏପରି କରିବ ତିନି ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନାମରେ ଲୋକେ ପ୍ରକଟିଛି। ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୁଏ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ସେଦିନ ଉଷାରୁ ଯେ ଉଠି ଯେ ତପର ଝୋଟି ଆଦି ଚିତା ଦେବ ପୂର୍ବ ପରକାର। ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହେ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ ତହିଁ ପରେ ଧୋଇ ଏକ ଖଟୁଲି ରଖିବ। ତହିଁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୁଆକୁ ଥୋଇବ। ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବ। ଦଶଖିଅ ସୂତାରେ ଯେ ବ୍ରତେକ କରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ। 10 କେରା ଦୁବରେ ଯେ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାଇବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଆ ପାଖେ ତାହାକୁ ରଖିବ। କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ ବ୍ରତ ଡୋର ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇବ ବହନ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ତାପରେ ଯା ଭୋଗ ଦେବ ଶୁଣ ହେତୁ କରି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ 1 ମାଣ ତିନ୍ତାଇବ ତାକୁ କୁଟି ଚୁନା କରି ଯତନେ ରଖିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି 10 ପୁର ଦେଇ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ 17। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତା ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଚିତେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସୁସ୍ଥେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପରକୁ ନ ଦେବ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସୁଦ୍ଧା ନ ଖାଇବ। ଏଉ ତାରୁ କଥା ଏକ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ କଥା ନିବାରିଣ ସେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ। କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ ଭୁଞ୍ଜଇଲ ଭରେ କିବା ନ ପଖାଳେ କେଶ ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଇ ଯେ ତେଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଗେଲ। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତୋଳାକୁ ଭିଣଇ ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେ ଗ୍ରାସ କରଇ ଖଟର ଛାୟାରେ ଯେହୁ କରଇ ଶୟନ ରାତ୍ର କାଳେ ଦଧି ଅନ୍ନ ଯେ କରେ ଭୋଜନ ଖୌର ହୁଏ ଯେହୁ ଯାଇ ନାପିତର ଦ୍ୱାରେ ଭୋଜନ ସମୟ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଭୂମିରେ ଭୁଞ୍ଜି ନ ପାରିଣ ଅନ୍ନ ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦିଏ ଏତେ କର୍ମ ଯେ କରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ ପାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳରୁ ଗୋମୟରେ ଦୁଆର ଯେ ନ ଲିପଇ ଅଳସ ପଣରେ ଚୁଲିରୁ ନ କାଢ଼େ 500
ଭକ୍ଷେ ଯେ ଆମିଷ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ। ଧନ ଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି। ମାଗିଗଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଏ ହୋଇ ସୁଭାଗା। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରଇ କି ବାପାକ ହାଣ୍ଡି ଧୋଇ କଳା ନ ଛାଡ଼ଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଧନ ପୁତ୍ର ହାନି ହୁଏ ସଦା ବହୁ କ୍ଷତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ ଖୋଇବା ଶଯ୍ୟାକୁ ବଙ୍କା କରିଣ ବିଛାଏ। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ ଶୋଇବା ଶଯ୍ୟାକୁ ବଙ୍କା କରିଣ ବିଛାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନ ମାନଇ ଯେ ରମଣୀ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟନ କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ। ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଲାଏ ଯେ ହଳ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘେନଇ ତୈଳ। ସଭାରେ ବସିଣ ଯେ ମାନବ ମିଛ କହି ଆଳସେ ପାଦ ନ ଧୋଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିଣ ବସଇ। କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫଳକୁ ଯେହୁ ରମଣୀ କାଟନ୍ତି ଋତୁମତୀ ନାରୀ କି ଯେ ରମଣ କରନ୍ତି। କନ୍ୟା ତୁଳା ମାସେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ କରଇ କଥା କହୁ କହୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ହସଇ। ଏମନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆୟୁ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ। ଗୁରୁବାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରଜନୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କଲେ ଭୋଜନ। କିବା ଏହି 3 ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ମୋହେ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ମାତି ଧର୍ମକୁ ନ ଚାହେଁ ପ୍ରାଣେ ନାଶନ କରିଣ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ବୁଲାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ନ ମିଳଇ। ଏ 3 ଦିନରେ ଯେହୁ ତିକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ ଯମ ଦ୍ୱାରେ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ପାନ୍ତି। ଏ 3 ଦିନ ଯେ ନାରୀ କରଇ ହବିଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ଦେଖି ଦାନ କରଇ ବିଶେଷ। करे लक्ष्मी व्रत लक्ष्मी बारे उपवास बढ़ई ताहार धन जन आयुजस। सकाळु से जरू उठी मुख जे न धुए ता मुख जे जन देखे तार शोभन है। रात्र से बासी से जे करे जे शयन लक्ष्मी ता गृह को त्याग करती वर्जन। आसन बिना जे भूमि परे बसी खाए कि बाजे कुमारी संग तरे काम मोहे। दक्षिण पश्चिम मुखे जे भुंजी बसई एमानंक पासु लक्ष्मी जानती दूर होई। संध्यारे कुंढाई केश बांधे जे नारी केवे लक्ष्मी न देखती ताहार जे सिरी।
भोजन करी जे मुख शोधन न करे, भोजन करई जेहु अंधकार घरे, स्नान करे हुई जे तैल मर्दन, करे जेहु नख मुने भूमि विदारण, पिंधि थिबा लुगा से जे बिंची हुई, एमानंक बदन को लक्ष्मी न चाहई, जेउ नारी निज पति ठारे रोष बहे, स्वामी जहा बोले ताहा न करे केबे, पर पुरुष रे जे होई थाए रत, परिष्कृत नहीं हुए जे नारी कुचित, एमंत नारी मुख लक्ष्मी न देखती, कांगालिनी होइबार द्वारे से बुलंती, कलही अलसी अति अप्रिया साहसी, देव विप्र तिथिरे नुहई विश्वासी, एही परी नारी थिले से गृह श्मशान, लक्ष्मी से स्थान को सदा करंती वर्जन, जेउ नारी भक्ति चित्ते स्वामी को न सेवे, जन्मे जन्मे स्वामी दुखे दुखी हुए भवे, जेउ नारी स्वामी को देवता सममणि, सेवा करी तो सुथाए तार मति चिन्हि, निज अंग परिष्कार करी शुचि हुए, सान बड़ समस्तंकु समभावे चाहे, परसिवा बेले पक्षपात जे न करे, स्वामी पुत्र समस्तंकु बांटे समान रे, पतिर आज्ञा को केभे न पकाए तले, स्वामी दुखे दुखी सुखे सुखी होई चले, एमंत नारीर गृह लक्ष्मी न छाड़ती, तार दुख नयन रे केबे न देखती, ए मर्त्य मंडले से ही नारी सुख पाए, पति पुत्र कन्या ऐश्वर्य युक्त हुए, अंत काले वैकुंठे लक्ष्मी संगरे, अनुक्षणे मजी रहे प्रमोद रंग रे, सधवा नारीर पति बिना नाही गति, जप तप देव पूजा ताहार नीति, पति सेवा छाड़ी वृथा व्रत जे करई, जन्म जन्मांतरे बाल्य विधवा होई, जेउ नारी आनंद रे अतिथि से बई, पुण्यवती बोली ताकू पुराण रे कही, एमंत प्रकारे जेउ नारी बा पुरुष, आपणार कुल धर्म न छाड़ती लेस, सदा बेले करती उत्तम आचरण, श्री लक्ष्मी ताहांक पासे मिलती तक्षण, पति सेवा बिना नाही नारींकर गति, पति प्राणी नारी करे देवलोके गति, नारींकर लक्ष्मी व्रत पति सेवा बिना, अन्य देव पूजा तीर्थ यात्रा विडंबना, पति सेवा बरजी जे माती गरबरे, गुरुबारे लक्ष्मी व्रत से हु जदि करे, ताहार नुह
নহি ଭଲ ଜନମେ ଜନମେ। ଦୁଃଖ ଶୋକ ରୋଗ ଭୋଗ ସଂସାରେ ସେ ଭ୍ରମେ। ଏମନ୍ତ ତିଆରି ସାଧ ବାଣୀ କି କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କର ଯା ବୋଇଲେ। ଶୁଣ ହୋ ନାରଦ ଠାକୁରାଣୀ ଏହା କହି, ସେଠାରୁ କେତେ ଦୂର ପଥ ଗଲେ ବାହି। ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କଲେ, କାହାରି ଦୁଆରେ ସେହି ସୂଚି ନ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ଯୁବତୀ ନିଦେ ହୋଇ ଅଚେତନ, କାହାର ଫିଟି ଯାଇଛି ପିନ୍ଧିଲା ବସନ। କାହାର ଶିରରେ କେଶ ମୁକୁଳିତ ହୋଇ, ଭୂମି ପରେ ପଡ଼ିଅଛି କେରି କେରି ହୋଇ। ଏହି ରୂପେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖି କରିଗଲେ, ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନଗ୍ର ବାହାରେ ତା ଘର, ତାହାର ମହିମା ଯେ ଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର। ପ୍ରତିଦିନ ଖର କଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ନଗର, ବିଷ୍ଣୁ ଭକତିରେ ସେ ଯେ ଅତୀତ ତପର। ରାତ୍ର ବେନି ଘଡ଼ି ଥାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗଲା, ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲା। ଉତ୍ତମ କରିଣ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଲିପିଲା, ଛଡ଼ା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଦୁଆରେ ପକାଇଲା। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟି ଘରେ ଝୋଟି ଦେଲା, ଷୋଳ କୋଠି କରି ଦିବ୍ୟ ପଦ୍ମେକ କାଟିଲା। ଦଶମୁଖୀ ଦୀପାବଳି ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା, ଦଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଫଳମୂଳ ମଣ୍ଡଳେ ବାଢ଼ିଲା। ସୂତା ଦଶ ଖିଅ ନେଇ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା, ମନର ଚଞ୍ଚଳେ ପୁଣି ବେଗେ ଚଳିଗଲା। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଦୁବ ଦଶ କେରା, ତାହା ନେଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ସୁମରଣା କଲା। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମାଗ ହରିଙ୍କ ଘରଣୀ, ମୁହିଁ ଛାରହୀନ ଜାତି ନ ଜାଣଇ ପୁଣି। ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଘର ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, କିଞ୍ଚିତେ ଭକତି ମୋର ଘେନ କମଳିନୀ। ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ, ସହି ନ ପାରିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଦଇନୀ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଳିଲା ଶରଧା, ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ମାତା ପଦ୍ମେ ହେଲେ ଉଭା। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ଗୋଟି ପାଇଲା କଶୋଭା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କି ଉପମା ଦେବା। ବୋଇଲେ ଲ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗି ଘେନ ବର, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲି ଦୁଃଖ ନାସିବି ତୋର। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହୁଅଛି ଶିରେ କର ଦେଇ, କି ବର ମାଗିବି ମାଗ ମାଗି ନ ଜାଣଇ। ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଦେବ ମୋର ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଗାଈ, କୁବେର ସମାନ ଧନ
ଦେବୁ ମାତ ତୋହି। କୋଳକୁ ନନ୍ଦନ ଯେ ହସ୍ତକୁ ସୁନା ବାହି, ଚାରି ଯୁଗେ ବସି ବିୟମର ବର ପାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ତୁ ହୋଇଲୁ କି ବାଇ, ଏ ସମସ୍ତ ବର ତୋତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ। ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ, ଏହି ବର ତୁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଗଇ। ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବୁ, ଅନ୍ତକାଳେ ତୁ ହି ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଜରେ ପଶିବୁ। ମୋହର ଏ ବ୍ରତ କରୁଥିବୁ ସବୁଦିନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଦେ ଥିବ ତୋର ମନ। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏଣେ ହରି ବଳରାମ, ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ଯାଇଥିଲେ ଘୋର ବନ। ଯୋଗ ବଳେ ବଳରାମ ଏକଥା ଜାଣିଲେ, ଡାକି କରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ କହିଲେ। ଦେଖ ଦେଖ କହ୍ନାଇ ତ ଭାରି ଯାଚାର, ଉଭା ହୋଇ ଅଛଇ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର। ହାଡ଼ି ଘରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣ ଘରେ ଥିବ, ସ୍ନାନ ନ କରିଣ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପଶିବ। ଏହି ରୂପେ ସବୁଦିନ ଦେଉଳେ ପଶୁଛି, ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କୁ ବିଟାଳ କରାଉଛି। ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ନାମ ଯେଣୁ ଅଛି ବହି, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ନ ପାରଇ ସହି। ସୁଦଶା ନାମରେ ଏକ ବ୍ରତ ଯେ ତାହାର, ଏହି ବ୍ରତେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜଇ ପୟର। ଭାରି ଯାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନାଇ, ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ନଗ୍ର ତଳ ବେଗେ ଯାଇ। ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମାନି ତାକୁ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ, ଏପରି ଘରଣୀ ଥିଲେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଭ୍ରାତା ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ଭାରି ଯାକୁ ଆଉ ନ ପାଇବା। ସେ ଯେବେ ଦୋଷ କରିଛି ଏମନ୍ତ କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଇ ଅଣାଇବା। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜାତି କରାଇବା, ଆଉ ବେଳେ ତାର ଯଦି ଅନୀତି ଦେଖିବା। ଦେଉଳ ଭିତରୁ ତାକୁ ଦେବା ଘଉଡ଼ାଇ, ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ନ ଜାଣେ ଯେ ଦୋଷ କଲେ ସିନ୍ଧୁ ରାଜ ଯେ ମା, ବାରେ ମାତ୍ର ଭ୍ରାତା ତାଙ୍କ ଦୋଷ କର କ୍ଷମା। ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ତୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ମୋହି ରହିବଇ ନାହିଁ। ଭାରି ଯାଅଟଇ ସିନା ପାଦର ପାଣ୍ଡଇ, ଭାଇ ଥିଲେ କୋଟି ଭାର୍ଯ୍ୟା ମିଳି ଯେ ପାରଇ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ଲୋଭ ଯେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନାଇ, ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ତୁ ନର ତୋଳ ଯାଇ। ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଉ ନ ଆସିବୁ, ଭାରି ଯାକୁ ଘେନି ତୁ ହି ବାହାରେ ରହିବୁ।
धिक्कार वचन प्रभु सही न पारिले छाड़िली बोलिण रंग धरे कहिले देउलर सिंह द्वारे प्रवेश होइले ऊर्ध्वमुख होई प्रभु निश्वास छाड़िले शुण हे नारद तेणे श्रिया चंडालुणी पूजा करुथिला लक्ष्मींकर पादवेनी ताहार पूजारे देवी संतुष्ट होइले जाचिण अनेक वर प्रदान जे कले कुटीर खंडिक थिला बलुरीर वास लक्ष्मी दया कले हेला चंदन उवास जेउ चंडालुणी घरे नथिला कन चारि कोणे देले ताकू शुद्ध जे सुवर्ण जेउ चंडालुणी घरे नथिला कपुत्र लक्ष्मी दया कले तार हेला 5 सुत धन पुत्रवती हुआ बोलिण बोइले बर देण सेठारु विजे करी गले लक्ष्मी हेतु चंडालुणी हेला भाग्यवती एबे शुण हे नारद अपूर्व भारती सिंहद्वारे विजय लक्ष्मी जे महामाई देखिले दुआर बसी छंती बेनी भाई बोइले जे बाट छाड़ भीतर को जीवी दशमी जो गाड़ी मोही मण ही रांधिवी गोविंद बोइले लक्ष्मी होइल कि बाई चंडाल साही की जाई थिल काहे पाई आंबे न देखण जे देखिले ज्येष्ठ भाई आंबे देखुथिले सीना दियंतु घोड़ाई जाओ लक्ष्मी तुम्भ ठारे आउ कार्य नाही धिकार बहुत मते कले बड़ भाई हाड़ी घरे थिब लक्ष्मी थिब पाण घरे स्नान न करी पशुछि देउल भितरे ताठारु पापिनी आउ संसार रे नाही मोर वचन एबे शुण प्राण सही जगते बोलंती तोते बाई ठाकुराणी बाई प्राय भूलु थाउ होई मो घरणी एक घर कराउ सहस्र घर भांगी सहस्र घर कराउ एक घर भांगी एमंत प्रकार लक्ष्मी महिमा तोहर जाओ लक्ष्मी बाहरी गो नरुहमपुर तो ठारे कोप करिछंती ज्येष्ठ भाई लक्ष्मी देवी कहउछंती ठाकुरंको चाहि छाड़ पत्र दे मोते दिय घउड़ाई जगन्नाथ कहउछंती लक्ष्मी मुख चाहि आंबर जाति रे छाड़ पत्र चले नाही छाड़िबा भारी जा मुख चाहि न जोगाई लक्ष्मी देवी कहउछंती ठाकुरंको चाहि जेते बेले सागर मंथिले जेबे जाई वेद मंत्रादि सहिते मोते पाइथिल जेते बेल कथा तुम्भे पासरी जे देल
मोर पिता वरुण जे तुम्भंकु बरिले कनक बेदीरे नहीं विभा कराइले झियो दे शरण पशिले तुम्भ ठाई दश दश मोर क्षमा करिवार पाई 10 गोटी दोषरु गोटिए न सहिल प्रथम रे चंडाळणी बोली गाली देल विभावासी दिन जुआ खेलिबार बेले सात कड़ा कौड़ी जे पातिल तले तुम्भे ढाली दियो नाथ मोहर हस्तरे सुवर्ण कौड़ी मोहि जाकिल कले छड़ाई न पारी तुम्भे ब्रह्मांड ठाकुर मते बोइल जाइछा मागी घेन बर जहा मन बांछा गो करिबो चांद मोहि ताहा मु अवश्य देवी शुण प्राण सही करपत्र जोड़िण मु बोइली उत्तर सावधान होई शुण ब्रह्मांड ठाकुर अल्प दिने पड़िब मोहर गुरुवार पड़िचर चिबी मोहि सभिंकर घर पड़िचर चिबी कीटु ब्रह्म परिजन्ते एहि दोष मोर प्रभु न धरी बचिते हेउ बोली श्री मुखरे आज्ञा अछ देई एबे किंपा सत्य भग्न हेउछ गोसाई जगन्नाथ कहउछन्ति कोप भर होई बाप तलुणिया जे गरजी मरु थाई झियो टेरी तो दुर्गुण कहिले न सरे बापर गर्जन शब्दे किए रही पारे चारि पाखे मेघनाद प्राचेरी तोलाई बड़ देउल रे रही अछु दुई भाई महालक्ष्मी बोलुछन्ति ठाकुरଙ୍କୁ चाही अछबर घरे दांडे थिली उभा होई अछब बिटाळ बोली दियो घोड़ाई पुणे जाति कुल गोत्र कहिल गोसाई प्रभु हेतु सबु जाऊ अछि गोप्य होई तुम जाति कुलर तो ठिकणा न थाई तुम्भ जाति कुल जे कहिले न सरई गौड़ घरे रहिल दुई गोटी भाई निमाना में सिपुटी जे जाति रे गोलक ताहा घरे जगन्नाथ कल न भक्ष दूतपणे जाइथिल हस्तिना भुवन विदुर घरे जे तुम्बे करिल भोजन जारा नामे सबर जे अरण्य रे घर से तुम्भंकु पूजिला बरस 10 बार अरण्यरु फल मूल खोजिण आणई बसिण प्रथमे भल मंद से चाखई पिता कसा सबु प्रभु आड़ करी देई जे फल सुआद ताहा तुम्भंकु भुंजाई सबर बिटाळ तुम्बे बेने गोटी भाई एक कथा कि तुम्भ मनु गला भूली होई आप
आपणे पातकी किंपा पर निंदा कर। पाप पुण्य दुई कथा विचार न कर। भारी जाजे तो सकले पतिता सहई। एक अपराधे प्रभु भृत्य की तेजई। किंपाई कर गोसाई एमंत विचार। जाओ जाओ बोलो छ मोते बारंबार। जगन्नाथ कहउछंती एमंत करिबा। माणे माणे पड़ी तोते नित्य देउथिबा। भाई को बुझाई पछे तुम्भंकु आनिबो। भाई को आज्ञा के भेय अज्ञान करिबो। लक्ष्मी देवी कहती पड़ी रे कार्य नाही। अनाथ रक्ष प्राय जाऊछि मही। रांडी अलक्षणी झियो मुहे जे नहई। पितार घर को मुझे बाहरी जीवई। तुम्भ अलंकार मान प्रभु काढ़ी निय। पछरे मते जे आउ बोलना न दिय। गोविंद बोलंती लक्ष्मी होइलु कि बाई। अंग अलंकार आंबे नेबु काहीं पाई। भारी जार देहे जेउ अलंकार थाए। स्वामी होई ताहा ठारू काढ़ीण किनिए। ठाकुराणी कहउछंती श्रीमुख को चाही। तुम्भर अटई मुझे प्रथम विवाही। पछरे कहिब लक्ष्मी आम घरे थिला। सहस्र टंकार अलंकार घेनी गला। एमंत ख्याति मते न दिय गोसाई। तुम्भ अलंकार मान निय बाहुड़ाई। शिररु काढ़िले लक्ष्मी मुकुतार जाली। हृदयरु काढ़िले इंद्र गोविंद कंचुली। अंटारु काढ़िले माए रत्न ओढ़ियाणी। नासिकारु काढ़िले जे मुकुता बसणी। कर्ण द्वयरु काढ़िले हीरार कुंडल। गଳାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଦୋଷରୀ ଚିନା ମାଳ। ପାଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଦେବୀ ବାଜେଣୀ ନୂପୁର। ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ସତର। ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମାନ କି କହିବି ଆଉ। ରୁଣ୍ଡ କଲାରୁ ଦିଶିଲା ସବୁ ଦାଉ ଦାଉ। ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଏକ ଠାବ କଲେ। ରଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏହା ବୋଲି ସମର୍ପିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଏହା କି କରିବୁ ନେଇ। ଆମ୍ଭର ଏ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଣ ଯେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ତେଜଇ। 6 ମାସର ଭାତ ଲୁଗା ଲେଖିଣ ଦିଅଇ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ତୁମ୍ଭେ ଘେନି ଯାଅ। ବିକି ଭାଙ୍ଗି କରି ଭାତ ଲୁଗା କରୁଥାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଚାହିଁ। ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ମୋର ତୁଲ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରି ଯା ଆଣିବ। ଏହି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ତାହା
ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ଦିନ ରଖିତା ହୋଇ ମୋର ଅଭିଶାପ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସତ୍ୟ ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହନ୍ତି ଆତଜାତ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନନ ମିଳୁ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ତୁମ୍ଭେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବ ଅନବସ୍ତ୍ର ଜନ ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ମିଳିବ ମୁହିଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯେବେ ଟେକି ଦେବି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ ଦେବେ କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲେ ଦେଉଳୁ ବାହାର ହୋଇ କେତେ ଦୂର ଗଲେ ଏହା ଦେଖି ଦାସୀ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାଅନ୍ତି ଦାସୀଙ୍କୁ ଅନାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ଦିନ ରଖିତା ହୋଇ ମୋର ପଛେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆସୁଛ କିମ୍ପାଇଁ ଏହିପରି ହୋଇ ଯେବେ ପିତା ଘର ଯିବି 4 ଦିନ ମାତ୍ର ତହିଁ ରହି ନ ପାରିବି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଧୁ ପିତା ଘର ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତା ମତେ ସମର୍ପଣ ଦେବେ ସାପ ଦେବା ଫଳ ମୋର ହେବ କାରଣ ଦରିଦ୍ର ନ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଭଗବାନ ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମନେ ବିଚାରିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଯେ ମାଏ ମନେ ସୁମରିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରହିଥିଲେ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାମରେ ମିଳିଲେ କିସ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ଚାହିଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଅପବାଦେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ ପାରିବ କି ଖଣ୍ଡିଏ କୁଡ଼ିଆ ତଳି ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବେଗେ ଚଳିଗଲେ 3 କୋଶ ପ୍ରମାଣେ ଉଆସ ତୋଳାଇଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର କାନ୍ଥ ମାନ ସବୁ ପରେ କଲେ ହୀରା ନୀଳା ମାଣିକ୍ୟାଦି ତହିଁ ଖଞ୍ଜାଇଲେ ଗଣ୍ଠି ସ୍ଥଳେ ଅନେକ ମୁକୁତା ଲଗାଇଲେ ପ୍ରବାଳର ସ୍ତମ୍ଭ ମାନ ତହିଁରେ ରଚିଲେ ପୁର ଦେଖି କମଳିନୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଯେ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚଳିଗଲେ ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ଡାକି ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଅଷ୍ଟବେତାଳରେ ତୁମ୍ଭେ ମନ୍ତ କରିବ ପ୍ରଥମେ ରୋଷାଇ ଶାଳେ ଯାଇଣ ପଶିବ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜିବ ଯେ ତହିଁ 13 ପଉଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବ ହର୍ଷ ହୋଇ ଶାଗ ମୁଗ ମଧୁରୁଚି ତିକ୍ତ କାଞ୍ଜିରାଇ ଆମ୍ବିଳ ଖାଇବ ଖଣ୍ଡ ସାକର ମିଶାଇ ଅମୃତ ମଣହି ମାନ ଭୋଜନ କରିବ ହାଣ୍ଡି ମାନ ନେଇ ଏକଠାବେ କଚାଡ଼ିବ ତହୁଁ ଯାଇଣ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ପଶିବ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ବୋହିଣ ଆଣିବ କାଣି କଉଡ଼ି କଡ଼ାରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ରଖିବ ସବୁ ବୋହି ଆଣି ମୋର ପାଶେ ସମର୍ପିବ ବେତାଳ ବୋଇଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଚାହିଁ କେମନ୍ତ କରିଣ ତହୁଁ ଆଣିବୁ ବୁହାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତହିଁ ଚେଇଁଥିବେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିଣ କାଳେ ପରାଭବ ଦେବେ ଶୁଣି କମଳିନୀ ନିଦ୍ରାବତୀ କୁରାଇଲେ ବହନମ ବୋଲ କର ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ନିଦ୍ରା ତୁ ଘାରିବୁ କାଲି ବେଳ 2 ଘଡ଼ି ଯାଏ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନିଦ୍ରାବତୀ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘାରିଲେ ପାକଶାଳାରେ ବେତାଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ
तहें थिबा पाक द्रव्य समस्त खाइले हांडी मान सबु एक ठावे कचाड़िले भंडार घर रे अष्ट बेताले पशिले जेते द्रव्य पूर्ण होई रहिथिला तही 52 कोटी भंडार आनिले बुहाई रात्र 16 घड़ी जाक बेताल जे तही कुलारू छांचुणी जाक सबु नेले बोई देखी करी महालक्ष्मी संतुष्ट होइले तुम्भे आजी पुत्र पण करिल बोइले प्रशंसा करिण माए वचन जे कही सबु द्रव्य आनिले तो रत्न खट नाही 5 लाख मूल्य से ही खट तटई जाओ रे बेताले बे खट आण बोही जेते बेले जगन्नाथ दरिद्र होइबे रत्न खट बिकी करी दिन चबड़ाइबे जेते जगन्नाथ प्रभु मते न खोजिबे नारी को पुरुष माने आउ न लोड़िबे मते घेनी प्रभु जेबे न करिबे घर कली जुगे नारी को जे न खोजिबे नर बेताले बोलु छंती रमा मुख चाही रत्न खटे सोई छंती 2 गोटी भाई कोटि सिंह पराक्रम प्रभु बलराम पुणी तहे सोई छंती कालिय गंजन 7 गोटी पर्वतरु अटई जे गरु नाम बही अछंती अचल महामेरु महालक्ष्मी बोइले रे मंत करिब दौड़िया खट 1 गोटी जे आनिब रामकृष्ण दुही को जे गोड़ाइण देव सोईबार रत्न खट बोहिण आनिब एहा शुणी बेताले जे शीघ्र चली गले रत्न खट पासे दौड़िया खट देले बलराम को प्रथमे धइले कजाई दौड़िया खट को जे देले गड़ियाई ए उतारू जगन्नाथ प्रभु को धइले दौड़िया खट ऊपर को गड़ाइले सोईबार रत्न खट आनिले कबोही महालक्ष्मी आगे देले आनंद रे नेई बलराम पिंधिबार पाट बोही नेले जगन्नाथ पिंधिथिबा नेत घेनी गले देखी करी महालक्ष्मी संतुष्ट होइले अष्ट बेताल को बर जाचिण जे देले आरे अष्ट बेताल रे मंत करिब वैकुंठपुर रे जाई सुख रे रहिब आज्ञा पाइण बेताल गण बेगे गले वैकुंठपुर रे जाई प्रवेश होइले महालक्ष्मी तहु एक कथा विचारिले सरस्वती देवी को जे हृदय सुमरिले बोइले गो सरस्वती एमंत करिब राज्य राज्य होई घरे घरे बुलुथिब स्वर्ग द्वारे जगन्नाथ बुली बेटी जाई सर्वकंठे सरस्वती विजे कर तुही अन्न पानी केही तांको किछि न देवे एते दुख पाइले से मते सुमरिबे आराम दायिनी रात्रि सुखरे पाहिला दिन 2 घड़ी करे निद्रा जे भांगिला बलराम कहउछंती शुण रे को नाही गहळ चहळ आजी किछि शुभु नाही मुदी रथ पंडा रथ तुंड शुभु नाही दासी परिवारी जे परिछा गले काहे श्रीमुख पखाळिबाकु जल न मिलई कि बुद्धि करिबा एबे कहरे कन्हाई जगन्नाथ कहउछंती शुण ज्येष्ठ भाई लक्ष्मी छाड़ी गलारु जे मंत होई बलराम कहउछंती शुण रे कन्हाई भार्या छार एमंत को कहउछु तुही कहार भारी जा जेबे ऋषि चाली जाए तार गृहस्थ की भात रांधिण न खाए भंडार घर को विजे कले 2 भाई भंडारे देखिले किछि पदार्थ जे नाही
ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସହେଲା, 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର କେ ଘେନିଣ ଗଲା। ଲକ୍ଷେ ଜୀବ ଖାଇଲେ ବୋହିଲେ ନ ସରଇ, କ୍ଷଣକ ଭିତରେ କିଏ ଘେନିଗଲା ବୋହି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦିଏ ବଳରାମ ଯେ ପାଇଲେ, 7 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେଇ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତି ଯେ କି ପାଇଲ ଭାଇ, ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ପାଇଲଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ବେଙ୍ଗି ପିତଳ ଖଣ୍ଡିକ ରଖ କାହିଁ ପାଇଁ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି କି କଥା ଘଟିଲା, ପାଇଥିବା ସୋନ ବେଙ୍ଗି ପିତଳ ହୋଇଲା। ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ ଧନ ହୋଇଥିଲେ, କାଣି କଉଡ଼ି କଡ଼ାକୁ ସମାନ ନହିଲା। ସେଠାରୁ ବାହାରି ଗଲେ 2 ଗୋଟି ଭାଇ, ପାକଶାଳା ଦୁଆରେ ଯେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ। ବଳରାମ ଠିଆ ହେଲେ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଶିଗଲେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଦେହରେ ଲାଗିଲା କଳା, ମୁହଁରେ ଲାଗିଲା କଳା, ଶ୍ରୀମୁଖ ଗୋଟିକ ଝଲସି ଦିଶିଲା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଖିଆ ବୋଲି ତୋତେ କହନ୍ତି ଜଗତ। ମୋତେ ଅନ୍ନ ନ ଦେଇଣ ସବୁ ଖାଉ ତୁହି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଅନ୍ନ କାହିଁ ମିଳିବ ଯେ ଚୁଲି ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ନ ବୁଝି ଏପରି କିମ୍ପା କହୁଛ ଗୋସାଇଁ। ସେଠାରୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଧାନର ମରାଇ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭରଣ ଯେ ଧାନ ତହିଁ ଥାଇ। ଦେଖିଲେ ଅଗାଡ଼ି ତହିଁ ଗୋଟିଏ ଯେ ନାହିଁ, ତହୁଁ ଗଲେ 2 ଭାଇ ନିରାଶ ଯେ ହୋଇ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୂଳେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ଟୋପାଏ ସୁଧା ସେ ପାଣି ତହିଁ ନ ଦେଖିଲେ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ସେହିଦିନ ଉପବାସ କରିଣ ରହିଲେ। ବେଳ 2 ଘଡ଼ିକରେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଅର୍ଥେ ପାଣି ନ ମିଳିଲା। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, କାଲି ଉପବାସରେ ରହିଲେ ବେନି ଭାଇ। ଆଜି ପାଦେ ଯିବାକୁ ତ ବଳ ପାଉନାହିଁ, କେଉଁଠାରୁ ଯେବେ ଆଜି ନ ମିଳିବ ଅନ୍ନ। କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେ ଧରିବା ଜୀବନ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆରେ ବାବା, ନଗରରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଜୀବନ ପୋଷିବା। କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଛିଣ୍ଡା ଉତ୍ତରୀ ପଇତା, ହସ୍ତରେ ଧଇଲେ 2 ଭାଇ ଭଙ୍ଗା ଛତା। ଚିତା ଘେନିବାକୁ ଜଳ କାହିଁ ନ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଘର ଠାକୁ ପାଣି ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଚୋର ଖଣ୍ଟ ବୋଲି ମାରି ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠାବରୁ 2 ଭାଇ ଭଏ ପଳାବନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ହେ ଚାଲ ଏବେ ଯାଇ। ହସ୍ତ ଧରା ଧରି ହୋଇ 2 ଭାଇ ଗଲେ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘର ଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବଧୂ ତାର କହି ଯେ ଶାଶୁ ଆଗେ ଯାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ 2 ଗୋଟି ଆସିଛନ୍ତି ଧାଇଁ। ଶାଶୁ ରାଣ୍ଡି ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲା, ଧାଇଁ ଯାଇ ବେଗେ ଦାଣ୍ଡ କବାଟ କିଳିଲା। ଆସ ଆସ ବୋହୂ ଏଲୋ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି, ଚୋର କି ଖଣ୍ଟ ଏ ଦୁହେଁ ଦେବାଡ଼ କରି। ଏହା ଶୁଣି 2 ଭାଇ ତହୁଁ ପଳାଇଲେ, ସାମବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ଦୂରେ ଉଚ୍ଚାରିଲେ। ଶୁଣି ଶୁଷ୍କ ତରୁଗଣ ପଲ୍ଲବୀ ଉଠିଲେ, ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚିହ୍ନିଲେ। 2 ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଡାକି ତହିଁ ବସାଇଲା, ଖୁଦ ମଳୁଖ ମିଶାଇ 17 ରାନ୍ଧିଲା। ଅଫିଟା କଦଳୀ ମଞ୍ଜ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଣି, ବେନି ଭାଇ ପକାଇଣ ସିଞ୍ଚିଲେ ପାଣି। କଂସା ଘେନି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଅନ୍ନ ଆଣି ଗଲା, ଅନ୍ନ କି ବାଢ଼ିବ ତାର ହାଣ୍ଡି ଉଭା ହେଲା।
लक्ष्मी द्रोही पुरुष बोली न जानिला पाकशाला ले उठी पाशरे मिलिला दुई गोटी भाईंकर हस्तकु धइला कटु कथा कही तांको दांडरे छाड़िला तहु दुई जण जे निराश होई गले कबीर साही रे जाई प्रवेश होइले क्षुधार्थ ब्राह्मण बोली कबीर जानिले खई 4-5 माण आनी बेगे देले अंतर्गते जानिले जे देवी कमलिनी पवन को डाकी आज्ञा देले सही क्षणी आरे पवन तू ही तो बेगे जे चलिबू खई 4-5 माण उड़ाइण नेबू आज्ञा पाई पवन जे बेगे चली गला प्रभुंको आगरु खई उड़ाइण नेला बलराम कहउछंती सुण रे कन्हाई प्राण गला बेले जाति कूल लड़ू काहीं पद्म पोखरी को चल जीवा बेनी भाई पद्म मूल खाई प्राण बंचाइबा तही फल पुष्प करी तहु गुड़ाए आनिबा अधिक मिलिले किछि संचीर्ण रखिबा एमंत विचार करी दुई भाई गले पद्म पुष्करिणी रे जे प्रवेश होइले क्षुधार्थ ब्राह्मण बोली कबीर जानिले खई 4-5 माण आनी बेगे देले अंतर्गते जानिले जे देवी कमलिनी पवन को डाकी आज्ञा देले सही क्षणी आरे पवन तू ही तो बेगे चली जीवू खई 4-5 माण उड़ाइण नेबू आज्ञा पाई पवन जे बेगे चली गला प्रभुंको आगरु खई उड़ाइण नेला बलराम कहउछंती सुण रे कन्हाई प्राण गला बेले जाति कूल लड़ू नाही पद्म पोखरी को चल जीवा बेनी भाई पद्म मूल खाई प्राण बंचाइबा तही फल पुष्प करी तहु गुड़ाए आनिबा अधिक मिलिले किछि संचीर्ण रखिबा एमंत विचार करी दुई भाई गले पद्म पुष्करिणी रे जे प्रवेश होइले पद्म पोखरी रे 7 ताल पानी थिला लक्ष्मी आज्ञा मात्रे सबु पंक होई गला जगन्नाथ कहउछंती कि बुद्धि करिबा जल नाही फल एथि काहू बा पाइबा एहा कही दुई जण तहु चली गले जाऊ जाऊ बाटे एक जोगी की भेटिले जगन्नाथ कहउछंती सुण आहे नाथ तुम्भर थाल रोजे आंभंकु दियो भात सत्यानंद बोले राम कृष्ण मुख चाही लक्ष्मी द्रोही होई अछ तुम्भे दुई भाई दूध नरे जे मोर थाल पूरी थिला तुम्भे मागंतेण अन्न शून्य होई गला अन्न जल न मिलिब तुम्भंकु जे काहीं समुद्र कूल को बेगे जाओ दुई भाई मुही जाइथिली मोते अन्न थिले देई एही रूपे सत्यानंद बाट कही देले जीवा बोली दुई भाई कमर बांधिले हटी कमलिनी तहु हट भी आइले सूर्यंकु रायण देवी बेगे आज्ञा देले अति शीघ्र टाण खरा कर तुम्भे जाई बाली माटी तातु बेगे डह डह होई ताती बखरा रे जेने भाजी बार बाली पादे मात्र केही तही न पारिबे चाली जगन्नाथ कहउछंती सुण ज्येष्ठ भाई एते बड़ खरा रे मु चाली न पारई बेग बेग होई तुम्हे जाऊअछ धाई बुद्धि दिशु नाही एबे किस करिबई शुणी न शुणिला परि बलदेव गले कमलांक सिंह द्वारे प्रवेश होइले सिंह द्वारे प्रवेशिण डाकिले कजहु डाक शुणी दासी माने होइले कतहु केहू दासी कहू अछि सुण आगो सही
एपरी कांगाल मुझे काहीं देखी नाही। एहीपरी मोटा होई गोटा एक थिला आंब ठाकुराणी को से घरु तड़ी देला। एही रूपे दासी माने कुहा कुही हेले बेकरे हाथ देण दांडरे छाड़िले। बलराम प्रभु तहिले उठी आइले जगन्नाथ ठाकुर को बाटरे देखिले। बलराम कहउछंती शुण रे कन्हाई दासी माने आसी मते देले घोड़ाई। जगन्नाथ कहउछंती कि बुद्धि करिबा केमंत प्रकारे आम्भे जीवन धरिबा। आउ थरे चालो बेनी भाई फेरी जीवा विनय करिण अन्न दासी को मागिबा। बलराम कहउछंती पछे आम्भे थिबु आगरे थाइण अन्न तुही जे मागिबु। एते कही सिंह द्वारे प्रभु विजे कले मंदिरर शोभा देखी आश्चर्य होइले। बलराम कहिले हे शुण रे कन्हाई पंचम स्वर रे आग वेद पढ़ तुही। जगन्नाथ प्रभु जहु एमंत शुणिले ओंकार शब्द करी वेद ध्वनि कले। गुरु को साम जजु अथर्व जे चारि वेद ब्रह्मांड पुरी उठिला गह गह नाद। पलंक उपरे जे कमला शोइथिले निस्तरिली निस्तरिली बोलिण बोइले। कोटि कोटि जन्मर पातक हेला क्षय मोर घरे विजे कले प्रभु देवराय। पचार पचार दासी पचार लो जाई किस मागुछंती से ब्राह्मण बेनी भाई। चाली जाई मधुसूली तांको पचारिले कि मागुछ पंडा माने कह तुम्भे भोले। जगन्नाथ कहउछंती दासी मुख चाही अन्न गंडा एक तुम्भे पारिब कि देई। एमंत शुणिण दासी माने चली गले लक्ष्मी ठाकुराणी आगे बेगे से बोइले। दासी मुखरु जे मंत वाक्य शुणी मने विचार करती लक्ष्मी ठाकुराणी। एक रजी अछि चंडालुणी मुही एबे दासी माने लो पचार बेगे जाई। ब्राह्मण होई मो घरे कि रूपे खाइबे चंडालुणी अन्न खाई अपवाद नेबे। ए मोहर द्रव्य तांको छुई न जोगाई जाणु जाणु मुके मंत प्रकारे देवई। ठाकुराणी समीपरु दासी माने गले ब्राह्मण को आगे जाई एमंत कहिले। दासी मुखरु जे मंत वाक्य शुणी क्षुधातुर होइण कहंती हल पाणी। नुआ हांडी नुआ संचा देई कि पारिबु एमंत होइले आम्भे माने जे खाइबु। दासी माने कहंती लक्ष्मी को आगे जाई हाथे रांधि भोजन करिबे दुई भाई। एहा शुणी महालक्ष्मी संतोष होइले दासी हस्तरे हांडी 10 गोटी देले। चाउल पौटिए नहीं छामुले रखिले लेउटिया साग नहीं पुड़ा एक देले। आलू सारू कदली जे बड़ी बाईगण दूध दही छेना जे सरकरी देले पुण। एबे जेते इच्छा तेते भुंज बोइले गृहे महालक्ष्मी थाई विचार बोइले। रांधणा भुंजिबे जदि हाथे दुई भाई नारी को पुरुष आउ लोड़िबे किं पाई। लक्ष्मी देवी काठ खंडे हस्तरे धइले अग्निर स्तंभन मंत्र देवी पाठ कले। कदापि अग्नि देवता तेजन होइब हांडी न तातिब आउ पानी न तातिब। जेते काठ जलुथिब भस्म होई जीव कुहुड़ी करिण तहु धुआं हेउथिब। एमंत बोलिण कमला आज्ञा जे देले सेही प्रकारेण अग्नि देवता जे कले।
सबु काठ जाक तही अंगार होइला तेबे सुधा जे किंचिते पानी न तातिला हटी कमलिनी हट भिआइले जेणु हांडी तले कला टिके न पड़िला तेणु सुगंध तैल देवी देले पठियाई दासी माने कहउछंती ब्राह्मण को चाही पाक सिद्धि हेला कि नहिला हे गोसाई तैल लगाई स्नान कर बेगे जाई जगन्नाथ कहउछंती पानी न तातिला कि पाक करिबु बेळ उछुर होइला बलराम कहउछंती सुण रे कन्हाई अन्न होइला कि नाही कह बेगे तुही जगन्नाथ कहउछंती सुण आरे भाई अन्न कि होइब टिके पानी ताती नाही बलराम कहउछंती रे अधुआ मुहा रांधि न जानी होइछु अछु रांधुनिया तुही आड़ हुओ मुही रांधु अछि जाई अन्न रांधिबाकू गले ब्राह्मण गोसाई फुंकी फुंकी बलराम विरक्त होइले काठ खंडे घेनी न जे हांडी पिटी देले क्षुधारे दुई भाई आकुल जे होइले कि बुद्धि करिबा जगन्नाथंकु बोइले जगन्नाथ बोइले तो बुद्धि दिशु नाही क्षुधारे आतुर हेउ अछि मोर देही बलराम कहउछंती शुण जगन्नाथ जाति पछे जाऊ तार घरे खाऊ भात जेबे हा घरु भात आंबंकु न देव आंब दुई भाईंकर मरण होइब लेउटिण दासी जाई लक्ष्मी को कहिले ब्राह्मण तो हांडी भांगी फोपाड़ई देले एहा शुणी महालक्ष्मी मने चिंता कले केते दुख दिन बंधु दुहे जे पाइले सुवर्णर चटु गोटी हस्तरे धइले रोषेईशाला को लक्ष्मी निजे विजे कले प्रथमे रांधिले माए बगड़ा जे अन्न मुग मधु रुचि क्षीर नानादि व्यंजन आंबिल साकर कले कदलीर भजा अति जत्ने कले माए तियण जे मंजा 60 पौटी से रंधन कले जाई बगड़ा भात महिमा कलना न जाई दूध पुली कले माथ घृत पुली कले अति जतन रे माए सर पुली कले जेते द्रव्य रांधिछंती ब्राह्मणଙ୍କ रुचि बड़ीर महुर कले पकाइण साची सहस्र आटिका रांधि द्रव्य सजाड़िले जे जहा स्थान रे जत्ने रखाइण देले कर्पूर छेना शर्करा मरीच गोलाई 60 नौती पणा रखिले तो तही रंगबाण पइड सांगरे छेना पणा अदा मिशा करी जे नबात खंड छेना लक्ष्मीकर पाक गुण के कही पारिब क्षणक मध्यरे माए सजाड़िले सर्व सबुथिरु खंडिए खंडिए रखिथिले भोजन शेषकु पोड़ पिठाए रखिले बोइले दासिंकी कर अंग मोर दन ब्राह्मण बोलिण मने न पांचिब भिन्न ब्राह्मण मानक मुहि अटे निज दासी शुणिण आनंदे चली गले सबु दासी दासी माने कहउछंती सुवेदी गोसाई स्नान कर बेगे अंग मरदन होई तहु सुबास जल रे दुहे स्नान कले अंग पोछिबाकू दासी गामुछाए देले पिंधिबाकू पीतांबर पाट आनी देले सुबेश होइण दुई भाई जे बसिले बलराम कहउछंती शुण रे कन्हाई नेमंत प्रकारे मान्य करे किस पाई एहा घरे पुरुष तो जणे दिशु नाही शुली देवा प्राय ही विचार दिशई चाल एबे पलायिण एही ठारू जीवा क्षणक मध्यरे आउ प्राण न पाइबा
ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଶୁଣ, ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଆଜ ହୋଇବେ ଆପଣ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଏମନ୍ତ କହିବା ତୋର ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗୃହ ପରିଷ୍କାର ଦେବୀ ସହସ୍ତରେ କଲେ, ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯେ ମାଏ ଛଡ଼ା ପକାଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଥାଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଗିନା ଝରି, ହାତ ଧୁଆ ପାଦ ଧୁଆ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି। ମଣୋହି କରିବା ବିଧି ଯେମନ୍ତେ ଭିଆଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୀଠ ତହିଁ କଲେ କ ନିର୍ମାଣ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ, ବେଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେନି ଆସ ଯାଇ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବିନୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ, ଭୋଜନ କରିବ ଚାଲ ସ୍ଥାନ ଅଛି ହୋଇ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ନାରୀ ଏ ଜଣେ ପୁରୁଷ କେହି ଏଥି ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମ୍ଭ ଉଚିତ ନୁହଁ, ପତ୍ର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭେ ଆଣ ବେଗେ ଯାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ, ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଆଜ ହୋଇବା ଯେ ଆମ୍ଭେ। କିମ୍ପା ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କରୁଅଛ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଦାତା ଦେଉଅଛି ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ପାଇଁ। ଭୟେ ବଳରାମ ସେଠା ବରୁଣ ଉଠନ୍ତି, ହସ୍ତ ଧରି ଘେନି ଗଲେ କମଳାଙ୍କ ପତି। ଠାବ ସଞ୍ଚାରେ ଯେ ବଳରାମ ନ ବସନ୍ତି, ହସ୍ତ ଧରି ବସାଇଲେ ଦେବ ଶ୍ରୀପତି। କମଳିନୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଦେଢ଼ଶୁର ମୋର ଯେ ଅଟନ୍ତି ହଳ ପାଣି। ତାହାଙ୍କୁ କେମନ୍ତେ ଅନ୍ନ ମୁହିଁ ଦେବି ନେଇ, ଭିତରେ ଥାଇଣ ମୁଁ ଯେ ଦେବଇଁ ବଢ଼ାଇ। ବଡ଼ ସାନ ବୋଲି ଆଗ ପଚାରିବୁ ଯାଇ, ବଡ଼ଠାରେ ଆଗ ଅନ୍ନ ପରସିବୁ ନେଇ। ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନି ବେଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା, ବଡ଼ ସାନ କେଉଁ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ପଚାରିଲା। ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ହୋଇଲୁ କି କାଣି, ବଡ଼ ସାନ କିଏ ତୋତେ ନ ଦିଶଇ ପୁଣି। ଆମ୍ଭେ ବଡ଼ ବୋଲିଣ ଯେ ବଳରାମ କହି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲେ କୋପନ କରି ଗୋସାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଥାଳିର ଅନ୍ନ ବଳରାମେ ଦେଲା, ଭିତରକୁ ଆଉ ଅନ୍ନ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଆଉ ଏକ ଥାଳି ଅନ୍ନ ଆଣିଲା ବେଳକୁ, ଚାରି ଗ୍ରାସରେ ଖାଇଲେ ବଳରାମ ତାକୁ। ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା, ଏ ପଣ୍ଡାର ଅନ୍ନ ଯାକ କିଏ ଘେନି ଗଲା। ବଳରାମ ବୋଇଲେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ, ଆଗ କରି ଚାରି ଗ୍ରାସ ବେଗେ ଖାଇଦେଲୁ। ହସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନାଇ, କୁଟୁମ୍ବ ମାରିବା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛ ଗୋସାଇଁ। ପୁତ୍ର ଭାରି ଜାକି ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାହିଁ, ପେଟ ଲାଗି ବୁଲୁଅଛ ଦେଶ ଦେଶ ହୋଇ। ସହସ୍ର କାନ୍ଦି କଦଳୀ ରଖିଦେଲେ ନେଇ, 60 ନଉତି ପଣା ବେଗେ ଦେଲେ ଥୋଇ। ଯେଉଁପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ରୁଚଇ, ସେହିପରି କମଳିନୀ ଦିଅନ୍ତି ପଠାଇ। ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ବଳରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାନ୍ଧଣା ପରି ଲାଗୁଛି ଉତ୍ତମ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପାଇବା ଆଉ କାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରି ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ, ବାହାରି ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯହିଁ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଲେ ନେଇ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ମୋର ମନ କଥାକୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଥାଇ। ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ଦିଅଇ, ଭୋଜନ ସାରିଣ ପ୍ରଭୁ ଆଚମନ କଲେ। କର୍ପୂର ତାମ୍ବୁଳ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ, ବାହାର ମେଲାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ଯାଇ। ଗବାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଅନାଇ,
ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଚାରଲ ଯାଇ, ବିଭା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି କି ପଣ୍ଡା ଦୁଇ ଭାଇ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପୁତ୍ର ଭାରି ଯାଉଛି କି କାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଘର, କେଉଁ ରାଜେ ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଶାସନ ତୁମ୍ଭର। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଦାସୀ ତୁହି, ବିବାହ ହେବାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ୍ଭର ଯେ ନାହିଁ। ଗୁଆ ବାଡ଼ି ଶାସନ ପାଇବୁ ଆମ୍ଭେ କାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଯେ ଦେଲୁ ଘଉଡ଼ାଇ। କପାଳ ମନ୍ଦ ଆମ୍ଭର ଦୁଇ ଭାଇ ବୁଲୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘଉଡ଼ାଇ ଆମ୍ଭେ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ। ଦାସୀଏ ବୋଇଲେ ପଣ୍ଡା ହୋଇଲ କି ବାଇ, ନାରୀ କି ଛାଡ଼ି ପୁରୁଷ ଦରିଦ୍ର କି ହୋଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କହୁଅଛୁ ଶୁଣ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ହୁଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ। କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବଂଶ ନିପାତ ହୁଅଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବାସି ପେଜ ନ ମିଳଇ। କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ ସୁନା ବଳା ପାଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗଇ। ତୁମ୍ଭ ସାନ୍ତାଣୀ କି ଗୋ ପଚାର ତ ଯାଇ, ଦାସୀ କହେ ବାତୁଳ କି ହୋଇଲ ଗୋସାଇଁ। କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଭାତ ଯେ ଖାଇଲ, ଆମ୍ଭ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଯେ ପଚରା ବୋଇଲ। ବଳରାମ ବୋଲନ୍ତେ ତୁମର ପିଲା ଭାଇ, ତୁମ୍ଭ ସାନ୍ତାଣୀ ଆଗେ ଜଣାଇବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କାହିଁ ପାଇଁ, କିଛି ନ ବିଚାର ଆହେ ବଳରାମ ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ ସିନା ଅଟଇ ଯେହି, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ କର କିସ ପାଇଁ। ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଚକ୍ରଧର, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ହସ୍ତଧର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଆମ୍ଭେ ଦୋଷ କଲୁ ବୋଲି କହ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ, ଯହିଁ ଇଚ୍ଛା ତହିଁ ଥାଅ ଆମ୍ଭ ମନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଏମନ୍ତ କହିଲେ, ଭିତରପୁରକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିଜେ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପିତବାସ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ କମଳାଙ୍କ ପାଶ। ପାଣି ଝରି ଘେନି କରି କମଳା ଅଇଲେ, ଦରହାସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ। ଅତି ଯତନରେ ଦେଲେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୋଇ, ଥୋପାଏ ପାଦ ଉଦକ ମସ୍ତକେ ଲଗାଇ। କିଛି ପାଦ ଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିଲେ, ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣେ ପୁଷ୍ପ ପାଦ ପଦ୍ମ ପୂଜା କଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୋଲି ମୋତେ ଦେଲ ଘଉଡ଼ାଇ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଏବେ ଭୁଞ୍ଜିଲ ଗୋସାଇଁ, ଚଣ୍ଡାଳ ବିଟାଳ ହେଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ। ଧିକ ତୁମ୍ଭ ବଡ଼ପଣ ଧିକ ତୁମ କଥା, ପୋଡ଼ୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଧିକ ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରାତା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ପ୍ରକାରେ ବହୁ ଧିକାରିଲେ, କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ ଶୁଣି କିଛି ନ କହିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ମୋର କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ କହ ହେବ ହନ। କିଛି କ୍ଷଣ ଉତ୍ତାରେ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବେ ମନୁମାନ ତେଜ ଜଗତର ମାତ। ଅକାରଣେ ଏତେ କଥା କହ ପ୍ରାଣ ସହି, ଆମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ହେଲେ କିସ ହେଲା ଗରବ ଗଞ୍ଜିଲ, ରବି ତଳେ ସବୁ ଯୁଗେ ଯଶ ରଖିଗଲ। ତୁମ୍ଭ ଯୋଗେ ଆମ୍ଭେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ବହୁତ, ଆମ୍ଭେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଜାଣିଲା ଜଗତ। ତୁମ୍ଭ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏବେ ଜଗତେ ରହିଲା, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦେବାର ଜଗତ ଶୁଣିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେ ପୁରାଣ ଶୁଣିବ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ତାର କ୍ଷୟ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ଏହା ଯେ ନାରୀ ଗାଇବ, ଇହ ଜନ୍ମେ ପତିବ୍ରତା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ। ଯଦ୍ୟପି କେହି ନାରୀକୁ ମୁଖେ ବୁଝାଇବ, ତାହାର ସୁକୃତ ଆଉ କେ କହିପାରିବ।
एते कही गोविंद धइले लक्ष्मी हस्त जगत मात बोइले कर तुम्भे सत्य चंडालु ब्राह्मण जाए खुआ खुई हेबे समस्ते खाई न हस्त जले न धोइबे हाड़ीर हस्तु ब्राह्मण छड़ाई खाइबे ब्राह्मणे खाई हस्त को मुंडरे पोछिबे अन्न खाई सर्वे मुंडे पोछुथिबे हस्त तेबे बड़ देउल को जीवी जगन्नाथ हेउ हेउ बोली आज्ञा देले महाबाहु जुगे जुगे लक्ष्मी गो तुम्भर जस रहु लक्ष्मी को हस्त धरिण जगन्नाथ नेले बड़ देउल को प्रभु विजय करी गले लखे चंद्र उदिया जे छामुरे जलई देउल को विजय कले ब्रह्मांड गोसाई इंद्र डाकुछंती देव मणिमा मणिमा ब्रह्मा डाकुछंती देव गुहारी शुणिमा वरुण कुबेर जे हस्तरे बेत धरी नृत्य करुथिले जहि स्वर्ग अपसरी रंभा जे मेनकादि आउ चित्रलेखा तुलसी मालती आउ अन्यान्य रसिका चंचला जे मदालसी आवर सुशीला नृत्य आरंभंती तुष्ट होई जे अबोला बलराम कहउछंती सुण रे कन्हाई घर को घरणी सिना सुंदर दिशई जेते बेले दांडे जाउथिलु दुई भाई चोर खंट बोली देउथिले घौड़ाई आहुरी कथाए शुण जगन्नाथ भाई लक्ष्मी एते बड़ बोली एबे जानिलई लक्ष्मी देवी विजय कले तांको देउल को दुई भाई विजय कले बड़ देउल को दासी परिवारी आदि करी जेते थिले लक्ष्मी आसिलारु से समस्त जे आइले लक्ष्मी को पाइण देव गोविंद आनंद संसार रे से ही मते कले मुकुंद शुणिले नारद एही पुरातन आख्या जहा प्रसन्न रे प्रभु मागिले जे भिक्षा छार चंडालुणी ऐश्वर्य भोग कला लक्ष्मी कर सुदयारे एमंत होइला ए पुराण पढ़िले जे सर्वसिद्धि हुए सूर्योदय तम सम पाप क्षय हुए ए पुराण जेउ माने पढ़ंती शुणंती लक्षे कोटि गोदान रे फल जे लभंती ए पुराण अटई जे मुक्तिर पथ एहा फल कथन रे केहव समर्थ लक्ष्मी को पुराण एहु संपूर्ण होइला भावे बलराम दास गीत रे कहिला।